Diretso! Pelpet 1 na yun. Kasi yun ang Luther. Wala yun. Diyan ka tap. Ating. Bang. Ini? Pakiarwan sabot nandito. Pakiarwan sabot. Yun. Bang. Katin kalaban. Angatam! Pada nga kabuko dagut ngem ko. Kabuko dagut. Leslie Bayar, Blue Armor versus Jessa Silvania, Red Armor. Fight number 10, Adriana Corpus, Blue Armor versus Frances Sabi, Red Armor. Yung mga natawag, punta na kayo dito para mabilis. Diba, ako basa na wala yung kisan mo nyo. Tao. Madamdama ka pa lang? Pinayawag na Jerry. Pinayawag na Jerry. Ada... Ayan. Kung magsukatan. Siglat no? End of the second and final